شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا ولأرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى حضرة شيخ المعلم عبد الله وحسين أحمد ولا حضرة شيخ صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة حضرة وقال الله لهم ورحمة الله ونفعنا الله بعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله والمرسلين وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah
كلمة حق عليها نحيا وعليها نمس عليها وبها وعافية الشهادة على من الأمين إلى حضرة النبي المصطفى والمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خصوصا للسلامة السفر عام وفي سبحان الله خير الله
محمد أحيانا في السلام والعافية في كف البلاء واليمن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم على الله تبارك وتعالى كل الصحابة والقرابة السيدين والرسول أجمعين. آمين يا الله بموجب السيد ويقوم بالتوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها الكسر وتغلق بها الكسر وتقول بها ولي ونصير يا أيها المولى ونعم النصير وحكم علينا بقدر الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح كل عسير فإن أيسر عسيرات كل سبيل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتحفظ بها العصر وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق والحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأول والآبد وتقوتنا بها جميع الحاجات وتقنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الموت من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدنا واوصل ثواب ما قرأناه في الكريم وهدة واصلة إلى حضرتنا بالمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدة واصلة إلى حضرة سلطان أولياء سيدنا شيخ القدير وجميع الأولياء في سبع الأيام وجميع الأولياء البندني ثم خصوصا الرحيم خصوصا لسلامة شهر رحمة الله محمد أحيانا الله معهم وحفظنا معهم وبلغ معهم برحمتك الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم انفعنا يا الله بعلومهم. اللهم انفعنا بعلومهم. اللهم انفعنا بعلومهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم إن الذي فرض عليك القرآن رادك لمعن. إن الذي فرض عليك القرآن رادك لمعن. إن الذي فرض عليك القرآن رادك لمعن. برحمة الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا بما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله تعالى. سبحانك اللهم تحياتك يا سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Ya Allah ya Fattahu ya Alim, alimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadika sholihin. Dan saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Bani Wangsa, Ustaz Muhammad Hayani beserta keluarga, dan juga orang tua kami Bapak Ahyar Latif, juga Kakanda Khairullah, dan insyaallah nanti akan melaksanakan Rihlatul Qudsiyah, akan menjalankan Rihlatul Qudsiyah, perjalanan yang suci menuju ke tanah suci Haramain, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Musyarrafah.
Mudah-mudahan setelah kita mendoakan tadi keberangkatan Muhammad Hayati beserta keluarga diberikan keselamatan. Amin. Selama berada di Haramain diberikan kesehatan dan keluarga. Amin. Karena ibadah umroh itu adalah ibadah fisik. Ibadah itu ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniah. Ibadah maliyah adalah ibadah dengan harta. Ibadah badaniyah adalah ibadah dengan fisik. Haji dan umroh itu adalah dua-duanya. Ayul jihad afdol, jihad apa yang paling utama? Jihad yang paling utama itu adalah al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Setiap ngomong haji sudah barang tentu di dalamnya ada umroh. Tapi kalau umroh bukan haji, karena tidak ada rangkaian hajinya. Maka kalau ada orang baru pulang haji, mantuk haji, pasti laki ini diceluk Pak Haji, rapi ini gak diceluk Bu Haji. Tapi lama umroh laku Pak Umroh. Khairul Jibal celuk baik Pak Umroh. Ada, tidak ada. Ada rangkaian pelaksanaannya sama, cuma bedanya kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada mabit di Muzdalifah, tidak ada jamarat di Mina. Adapun selainnya tawaf sa'i sama pelaksanaannya. Tidak setiap orang, bapak dan ibu, mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Haji dan umroh itu bukan milik mereka orang yang berduit. Haji umroh itu bukan mereka yang punya uang banyak. Kok kata dia ini mewah tingkat, mobil buah, tapi orang pernah di Mekah. Luar negeri harus pernah, Amerika, Afrika, Australia, tapi ini Mekah, Madinah dari pernah. Saya pernah tahun berapa berangkat haji, ada seorang profesor juga keliling dunia, tapi Mekah, Madinah belum pernah. Nah, maka ini subhanallah kesempatan warga besar orang tua kami Muhammad Ahyar Latif, ya, anak-anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada tahun ini. Insya Allah berangkatnya nanti tanggal 11 April, Lebaran insya Allah Rebu, Kamis berangkat. Dan juga doakan orang tua kita Bapak Muhammad Ahyar Latif, mudah sehat panjang umur. Amin. Ada Muharram juga kita ada agenda lagi keberangkatan, mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Insya Allah itu kita yang mendampingi. Kalau Syawal ini Bapak dan Ibu saya tidak bisa mendampingi. Seharusnya saya mendampingi karena kemarin saya baru berangkat, maka untuk Syawal ini saya tidak mendampingi. Kenapa? Masih akhir belum berangkat. Terbentur dengan agenda yang lain. Maka tapi insya Allah akhirul kita ada teman dari Yaman, dari Tarim, sudah kita calling, bahkan sudah sebulan bahkan 2 bulan di Mekah. Sekarang posisinya lagi di Madinah. Nanti insya Allah Ustadz teman kita baru lulus dari Yaman, dari Tarim, kemarin juga kita sempat ketemu di Yaman, di Tarim. Insya Allah beliau juga akan membimbing dan mengarahkan seluruh jamaah. Insya Allah nanti Bapak Ahyar, ya, bulan Muharram insya Allah saya pulang. Pulangnya di ongkos ya. Dia yang hadir di sini kepengen nggak ke Mekah? Di Kendori pengen. Kepengen nggak? Pengen. Siap? Siap. Ada doa supaya kita cepat berangkat melaksanakan haji, minimal umroh saja. Insya Allah ada doa. Catat, jangan dicatat. Kata guru saya, kalau kita ingin berangkat haji dan umroh, sering-seringlah membaca sholawat. Yasir alaina ziyarata haramika wa harami qabli an tumita. Ya Allah, jangan kau wafatkan aku, jangan kau wafatkan kami ya Allah sebelum kami berziarah berkunjung ke tanah harammu dan tanah haram Rasulullah. Saya pribadi Pak dulu waktu di pondok, yang namanya membaca dalail khairat itu gak pernah telat. Di jadwal hari ini si Fulan, si Guru, si Pacur, tapi saya tetap aktif. Setiap waktu berjamaah wiridan Abdul Maghrib langsung ke majlis, mau siapa yang mimpin terus semangat saya untuk membaca dalail khairat. Apa kata guru? Insya Allah orang yang selalu membaca dalail pasti
akan dipanggil oleh baginda Nabi sebelum wafat. Alhamdulillah, saya tahu 2007 masih bujangan kene. Berangkat itu pun ada yang ngeberangkatin kosasi, ongkos terima kasih. Yang namanya santri dari mana? Ngeriung rompoleu. Nggak jenazah selawew. Betul. Dari mana kita ongkosnya? Tapi ada hamba Allah yang memberangkatkan kita. Dan setelah itu kemudian tiap tahun berangkat. Nah 2019 istirahat gara-gara corona. Gara-gara corona istirahat di pending, kita nggak berangkat lagi. Kemarin kita sudah mulai lagi keberangkatan umroh. Makanya kita alhamdulillah punya travel namanya Halimatus Sa'adah. Mohon doanya kepada seluruh jamaah yang di sini. Mudah-mudahan travel Halimatus Sa'adah yang kami bina ini mudah-mudahan diberikan berkah. Amin. Itu rahmat dari Allah. Amin. Sekarang promosi barang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah seorang jamaah kita yang tiap harinya itu mengambil barang bekas pemulung. Kemudian karena rajin dinilai oleh warga, suatu ketika dipanggil, dimintain KTP, ditanya buat apa Pak? Udah minta KTP. Jadi, ternyata dimintain KTP suami istri, kemudian setelah daftar beres dipanggil lagi, ini tiket Bapak menuju ke Tanah Suci. Subhanallah, nangis, kosong nangis ya. Sampai warga pun kaget. Masa iya tukang pemulung bisa umroh? Jangan masa iya. Kalau Allah sudah berkehendak, ada orang yang kaya, mobilnya mewah, rumahnya mewah, nggak pernah, jarang, bahkan tidak sampai berangkat haji, bahkan sampai mati. Makanya ibu bapak, kalau ada orang yang kaya, orang yang mampu, uangnya ada, rezekinya ada, tidak berangkat haji minimal umroh, mati, itu orang yang rugi. Itu orang yang mau berangkat, ongkos sekian juta, balik tanya, kapok nggak bakal kapok. Enggak ada ceritanya orang yang pulang haji, pulang umroh ditanya kapok, nggak ada ceritanya. Kalau ada orang pulang haji, pulang umroh kapok, ikut tadani haji umroh ikhlas. Kapok lagi itu dikuokkan. Apalagi haji sekian hari, ngantrinya capek, di jalannya capek, itu tandanya tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada perasaan kapok. Saya tiap tahun berangkat gak kapok-kapok, pengen lagi. Bahkan ke hadis bini kita ngajak anak, ngajak istri. Ketika ditanya, bahkan sebelum ditanya, Bapak kapan berangkat umroh lagi? Nanti. Memang di sini keraguan. Nah, kenapa? Menikmati masjid yang ada di dunia ini, Bapak dan Ibu, yang pahalanya beda cuma 3. 1, Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Selain 3 masjid ini sama pahalanya. Sekalipun ada masjid di dunia ini yang megah, yang bagus, yang lagi viral sekarang, etikaf di sana dengan etikaf di Tegal Cabe sama pahalanya. Gak ada beda. Dalam kitab Baijuri, Syekh Imam Abi Qasim, syarah daripada Fathul Qorib, apabila ada orang yang bernazar etikaf di Masjid Banten misalkan, sekalipun tidak di Banten, cukup di sini sah. Kenapa? Pahalanya sama. Kecuali etikaf nadarnya di Masjidil Haram, baru wajib ke sono. Nah, ini satu bukti bahwa hanya 3 masjid yang pahalanya berbeda. Kemudian dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh beda dengan sholat. Kalau haji dan umroh, sekalipun kita tidak bisa membaca doa, sah haji. Yang penting ada uang, badannya sehat, selesai. Niat di dalam hati. Ustaz nanti tawafnya gimana? Menang bae usah ngomong. Tawafi menang, sa'i menang, mengko ning Arafah hukum menang, mingkem bae. Kemudian di di Mina mingkem, ning Muzdalifah mingkem, tawaf wada mingkem, mengko balik haji mingkem marane. Oh mingkem bae. Nah, jadi inilah beda. Tapi kalau sholat diam tidak sah. Bab apa? Ada qalbiyah, ada qauliyah, ada fi'liyah. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, itu tentang masalah ibadah haji dan umroh. Nah, yang penting adalah kita doakan semoga
saudara-saudara yang berangkat ibadah umrah ini sehat, selamat, balik lagi umrahnya makbul sekaligus mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada malam hari ini khataman kitab pasaran ya. Satu kitab Miftah, yang kedua Adratul Bahiyah, yang ketiga adalah Dardir Syekh Najmuddin Al-Ghaiti rahimahumullah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, yang sudah dikaji oleh Ustaz kita, Ustaz Ahyani, semoga manfaat dan barokah. Amin. Insya Allah apabila kita ngaji membaca kitab karangan para ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf ini, masya Allah Pak, mempertahankan kitab kuning ini. Saya saja dari tahun 2004 mempertahankan salafiyah, kajian kitab kuning banyak sekali benturan-benturan idan itu, tapi tetap sampai kapanpun. Karena apa? Ini adalah rohnya pondok pesantren. Rohnya pondok pesantren itu apa? Kitab kuning. Itu pada mana kabeh ini? Kita wedi. Apa dikira gampang baca kitab kuning? Kalau terjemah gampang, yang ada maknanya gampang. Al-Quran boleh dibaca, bisa dibaca. Tapi kalau Al-Quran gak ada syakelnya, gak ada jabar-jar, siapa yang bisa baca? Dulu ketika Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa syakel, bahkan tanpa titik, bisa dibaca. Nah seandainya itu sekarang masih ada yang bisa baca. Jim, hekha, sama bentuknya. B, T, T, sama bentuknya, tanpa titik tidak bisa dibaca. Adanya itu bukan zaman Nabi. Adanya itu bukan zaman Nabi. Makanya sekarang dikit-dikit dikit-dikit tolalah lah, mungkarat lah, segala macam. Quran saja dibukukan, Quran pakai titik, pakai syakat, itu bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Orang kalau menyatakan ini bid'ah, mulut bid'ah, tahlil bid'ah, marhaban bid'ah, Quran ini bid'ah. Kenapa? Dulu gak ada titiknya. Itu bid'ah gak ada pada zaman Nabi. Ini sembarangan zaman sekarang nih dong. Tapi insya Allah di sini enggak ada ya. Makanya di sana masalah ini sebagai benteng nih. Takut zaman sekarang banyak sekali yang Wahabiyah. Yang kita takutin bukan kita, tapi anak-anak kita, regenerasi di masa yang akan datang. Sekarang saja tantangannya luar biasa, nanti masa datang kalau kita mati mungkin gak ditahlilin sama anak. Saya Pak diundang di salah satu tempat, begitu selah-selah jenazah, yang undang bilang begini, Pak Kiai gak usah ditahlil lagi deh. Ya sudah, terserah. Yang penting kita sudah beres nyolat, dibawa kuburan, dikubur, terserah. Yang penting kewajiban kita orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia, satu, memandikan, yang kedua menggabani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat selesai. Cuci mani ngegotong, terus mancing merokok. Nah sudah masuk. Nah sekarang dia udah laku dewe, pemancing dewe, larangnya urip. Nah silakan. Empat, untuk menjaga apa? Menjaga kerukunan warga. Mau ditahlilin atau enggak, terserah dia. Mau ditalkinin atau tidak, terserah dia. Dia bilang apa? Enggak ada tahlil pada zaman Nabi. Itu bid'ah. Lah muka sampean juga bid'ah, enggak ada. Muka sampean itu pada zaman Nabi. Pesek baru pelaku model. Nah, terus lagi nih. Jamaah yang dimuliakan, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan Ramadan. Alhamdulillah malam ini Bapak Ibu kita sudah masuk 10 akhir Ramadan, tanggal 21. Diprediksi para ulama bahwa bahkan Rasulullah SAW pun setiap masuk 10 akhir Ramadan, Rasulullah membangunkan keluarganya, mengikat-ikat pinggangnya, sisihkan lengan bajunya, menghamparkan sejadah, lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Tapi umatnya beda. Di akhir Ramadan ini masjid musola sudah mulai sepi. Barisannya sudah mengalami kemajuan. Beda dengan awal Ramadan. Masjid musola ramai, nggak muat tenda dipasang. Betul, takut hujan. Betul. Karpet dihamparkan. Dapat 1 minggu tinggal tendanya ngejedok. Tinggal karpeting.
udah digelar. Kenapa? Sudah mulai was-was, sudah mulai ketelimbang. Ramadan ditunggu, begitu datang bukannya dinikmati, melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya perintah Allah puasa, tapi malah diabaikan begitu saja. Banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah ketemu Ramadan meninggal duluan. Kita alhamdulillah diberikan ketemu Ramadan. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Jadikan seakan-akan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Supaya apa? Ibadah kita semangat. Oh, nanti ada terawihnya bulan Syawal. Enggak ada terawih bulan Syawal. Perempuan yang lagi haid saja ketika dikodok wajib puasa, tapi terawih enggak ada bulan Syawal. Terawih itu adanya di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah. Ada satu keterangan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Ada 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Di antaranya adalah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ustaz katanya malam yang ganjil, prediksi. Takutnya begini, kalau dimilihnya malam ganjil sholat, malam besok malah libur. Bersatu lah. 23 sholat, 24 libur. Keder itu mah bukan sholat. Anu kan gue. Lagi dorong. Tuh ceker lagi. Masuk bodoh. Aneh sholat terakhir ini begini. Nana tak penting dah. Ayo Ustaz nggak bisa terawih enggak? Yang lucu ada lagi. Wah saya mah terawih, puasa udah jelas mana. Terawih kencang tapi puasa. Nana mana mau? Nih. Maka Ramadan ini manfaatkan. Dosa diampuni oleh Allah, doa dikabulkan oleh Allah, taubat diterima oleh Allah. Makanya Ramadan termasuk juga dinamakan syahrul taubat, bulan untuk taubat kita kepada Allah. Banyak sekali orang yang dapat hidayah. Maka bulan ini adalah dijadikan kita sebagai bulan evaluasi untuk training, pembuktian nanti 11 bulan yang akan datang. Buktinya apa? Nanti Syawal, semangat apa tidak kita baca Qur'annya. Ramadan semangat tadarusan, Ramadan semangat ngedres Quran. Selesai Ramadan, selesai. Sampai wong Ramadan memiluan, Ramadan mau nggo kudu kayak wiye. Ramadan pakai jilbab, Ramadan pakai tiu, pakai hijab. Nah, selesai Ramadan, selesai. Keriaban mana? Kelihatan lagi. Masya, sampai apa? Yang memburu takjil pun bukan cuma orang Muslim. Noni pun ikut-ikutan borong takjil, tapi langsung dipangan bocahanmu. Nah, syahrul taubat, bulan taubat. Maka insya Allah di bulan Ramadan ini taubat kita diterima oleh Allah. Amin. Amin. Cuma itu namanya iman, kadang naik, kadang tambah, kadang kurang, kadang kendor, kadang kencang. Lama disingkat, dorcang, kadang kendor, seenak kendor terkencang. Ini jawab itu. Usul utama jawab. Astagfirullah, jadi kencang. Nih, ada satu kisah, abdongeng, kerongan lagi. Mau nggak cerita? Nah, dalam kitab At-Tawabi, dulu pada zaman kaum Bani Israel, ada seorang pemuda ahli ibadah, ustaz. Ada seorang ustaz ahli ibadah ini tergoda oleh seorang perempuan cantik, cunguri mancung, lambene tipis, pipi ini abang, kebiru-biru kayak kecil tembok, alis merong berat, rapi kakak, bututnya dirongkok. Jadi ternyata pada zaman kaum Bani Israel itu ada dongdot. Sudah ada yang namanya dongdot. Kalau dulu bukan dongdot, namanya WTS, wanita tuna susila. Ya, tuna susila. Susila. Ganti istilah tersebut namanya siapa? Malika. Namanya Malika. Banyak sekali yang kepingin tidur dengan Malika, tapi berapa tarifnya? 100 dinar. 1 dinar itu 4 gram.
sekian, wis 4 gram saya. 1 gram berapa sekarang? 1 juta, berarti 4 juta kali 400 kali 100 berarti 400 juta. Zaman sekarang ada nggak dongdot harganya 400 juta? Hah? Ada nggak? Dongdot harganya kayaknya 400 juta. Paling berapa? Ayo berubah. Iya dari bocah. Ayo menang-menang langganan. 400 juta lah pemuda ini kepingin